Hello friends, you will learn today famous কাহারবা লাগি। বন্ধুরা, আজ আমি একটি কাহারবা লাগি আপনাদের দেখাবো। এটি বিভিন্ন জায়গায় আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। Very easiest बोलवानी धागे ना धिन ना नाग, धागे ना धिन ना नाग, ताके ना तिन ना नाग. Just application of ardhatal. धागे ना धिन ना नाग, ताके ना तिन ना नाग, धागे ना धिन ना नाग, ताके ना तिन ना नाग. धागे ना Khena Dhin with Maya Dhin na nag. Go just extreme aste kore বাজাতে হবে. Dhake na dhin na nag, take na tin na nag. Dhake na dhin na nag, take na tin na nag. Dhake na dhin na nag, take na dhin na nag. धागे ना धिन ना नाग, ताके ना तिन ना नाग. धागे ना धिन ना नाग, ताके ना तिन ना नाग. दा धागे ना धिन ना नाग, ताके ना तिन ना नाग. धागे ना धिन ना नाग, ताके ना तिन ना नाग. धागे ना धिन ना नाग, ताके ना तिन na 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 tin na na tin na na. Then এটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন. কেনা তাতে কেনা তাতে কেনা তাতে কেনা তাতে কেনা তাতে কেনা তাতে ঘেনা তাতে কেনা তাতে ঘেনা তাতে কেনা তাতে ঘেনা তাতে ঘেনা তাতে ঘেনা তাতে
না ধিন না না গ তে 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 তাক তে 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 তাক তে তে তা তে না ধিন না না গ তে 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 তাক তে 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 তাক তে 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 তাক না ধিন না না তে তে তাক তে তে তাক তে তে তাক না ধিন না না তে তে তাক তে তে তাক তে তে তাক ধিন না না তে তে তাক তে তে তাক তে তে তাক না ধিন না না তে তে তাক তে তে তাক তে তে তাক তো সব অ্যাপ্লিকেশন আপনার উপর ডিপেন্ড করছে আপনি কি ধরনের লাগি ইউজ করবেন গানের সাথে বা কোনো ইনস্ট্রুমেন্টাল সঙ্গত করছেন, কোনো ঠুংরি অঙ্গের কোনো গান চলছে, সেখানে কিন্তু ঠুংরির সাথে আপনাকে কিন্তু এই ধরনের লাগি আপনি অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমি 3টি প্যাটার্ন দেখালাম। যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দেবেন। ইফ ইউ kindly put your if you like this kinds of bowl bani and laggi also, kindly put your comments and subscribe my channel. বন্ধুরা, যদি এটি সব রকম ভাবে আপনাদের ভালো লাগে তবেই আপনারা লাইক দিন, আর যদি যেখানে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে তবেই আমাকে অবশ্যই ইনবক্স করবেন অথবা আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে। বাই।